প্রয়াত হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন। কিডনির সমস্যা নিয়ে দিল্লির হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুক্তি মোর্চার প্রধান। দীর্ঘদিন ধরেই তার চিকিৎসা চলছিল, তাকে রাখা হয়েছে ভেন্টিলেশনে। সোমবার সকালে তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আনেন পুত্র তথা ঝাড়খণ্ডের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। মৃত্যুকালে এম প্রধানের বয়স ছিল ৮১ বছর। সূত্রের খবর, কিডনির সমস্যা নিয়ে তাকে দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে। সেই থেকে হাসপাতালেই ছিলেন তিনি। ২রা আগস্ট তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। বাবার শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর পেয়ে সস্ত্রীক দিল্লি পৌঁছিয়েছিলেন হেমন্ত। সোমবার সকালে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, শ্রদ্ধেয় দিশম গুরুজি সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তিনি শূন্য হয়ে গেলেন বলেও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের ঝাড়খণ্ডের প্রতিনিধি शुभम राय। शुभम, प्राक्तन जो मुख्यमंत्री थे झारखंड की, उनका देहांत हो गया है, इस बारे में हमको सविस्तार में जानकारी दीजिए। जी शिल्पी, देखिए आज ही सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास में उनका देहांत हो गया, जिसकी सूचना लगभग 12 बजे के आसपास में आधिकारिक तौर पे दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी कि गुरुजी का देहांत हो गया है और वे शून्य हो गए हैं। पिछले 1 महीने से वे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाजरत थे। किडनी की समस्या से वे जूझ रहे थे। उनकी उम्र 81 वर्ष हो गई थी, तो कई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनके साथ थी। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में ही रखा गया है। 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी और तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं दिल्ली में, वे आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद लगभग शाम के 5 से 6 बजे के बीच उनके पार्थिव शरीर को यहाँ झारखंड की भूमि पर लाया जाएगा। और यहाँ अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, क्योंकि वो मृत्यु के बाद पहली बार उनका जो पार्थिव शरीर है वो झारखंड में उतरेगा, तो काफी बड़ा मूवमेंट होगा झारखंड के लिए। उसके बाद एयरपोर्ट से उन्हें सीधा उनके आवास पर लाया जाएगा, जो कि मोराबादी में स्थित है, राजधानी रांची के। वे यहाँ पर दशकों से इस आवास पर निवास कर रहे थे। यहाँ पर तमाम जो झारखंड के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। रात भर उनका जो पार्थिव शरीर है वो इसी आवास में रहेगा, रांची स्थित। अगली सुबह यानी कल उनके शरीर को यहाँ से नेमरा लेके जाया जाएगा। रांची से सटा हुआ जिला है रामगढ़, वहाँ उनका जन्म हुआ था। तो वहाँ पर जो अंतिम संस्कार होगा वो गुरुजी का होगा। अब तक की जानकारी यही है। শুভম, आपको बहुत धन्यवाद। আমরা এতক্ষণ ধরে শুনছিলাম আমাদের ঝাড়খণ্ডের প্রতিনিধি শুভম রায়ের কাছ থেকে। তিনি বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছিলেন যে ঝাড়খণ্ডের যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি প্রয়াত হয়েছেন এবং তারপরে কিন্তু একেবারে শোকের ছায়া ঝাড়খণ্ডে, এমনটাই তিনি জানালেন যে এরপরে তার পার্থিব যে শরীর সেই নিয়ে একটি দীর্ঘ কার্নিভাল বেরোবে এবং সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক মুখ সেখানে দেখা যাবে। ঝাড়খণ্ডে বলা যায় আজ শোকের ছায়া।